What is a Apa itu nation? sebuah bangsa? The attempt to formally define the Upaya secara nation formal as a menjelaskan political bangsa secara concept konsep dates politik back to dimulai pada tahun 1882 when French 1882 philosopher and ketika historian filsuf Ernest Francis Renan Renan published his seminal essay menerbitkan esai titled terkenal What is a yang Nation? berjudul What is Nation? Apa itu sebuah bangsa? In this essay, Renan Pada esai defines the tersebut, nation Renan as a mendefinisikan bangsa large-scale sebagai solidarity solidaritas constituted berskala by the besar feeling of untuk sacrifices melaksanakan that pengorbanan one yang made in the dilakukan masa lalu past and of those that dan one is pengorbanan separated yang to make in the bersedia dilakukan future. masa depan. This Dan explains mengapa why Renan Renan percaya bahwa believes jika that if kita we are to membayangkan bangsa imagine the sebagai nation sesuatu as yang good baik and worthy dan of layak continuous untuk diperjuangkan, sacrifice, we must kita harus realize menyadari that bahwa it konsep necessarily bangsa entails secara a process intern of forgetting. melibatkan proses peluapan. This is because, for Karena, Renan, the menurut efforts Renan, to obtain national upaya untuk unity, mencapai persatuan either in the nasional, name of civic baik or atas ethnic nama nasional nationalism, sipil atau nasional involve acts etnis, of violence and lalu subsequent melibatkan forgetting. tindakan kekerasan dan pelupahan terhadap tindakan tersebut. Based on the initial conception of a nation Berdasarkan developed by gagasan awal Renan, menurut Renan, scholars have come para up with a sarjana more kemudian formal definition of merumuskan a definisi nation, formal lebih namely, luas a mengenai bangsa, community of yaitu people formed on the basis of a sebuah orang yang combination of terbentuk shared features berdasarkan such as kombinasi language, ciri-ciri history, seperti ethnicity, bahasa, culture, sejarah, and territory. identitas, budaya, dan wilayah. Put differently, a nation is the Dengan kata lain, collective bangsa identity adalah of a group of people identitas kolektif understood dari as suatu orang yang defined by language, bersamaan history, bahasa, sejarah, ethnicity, etnis, culture, budaya, dan and wilayah. territory. Karena And for alasan this inilah, reason, sebuah a bangsa nation is umumnya generally more lebih overtly bersifat political politis than an dibandingkan ethnic dengan group. kelompok etnis biasa. In fact, many Bahkan scholars sarjana consider menganggap it bahwa as a fully bangsa sebagai bentuk mobilized dari or kelompok etnis yang telah institutionalized sepenuhnya ethnic group. dimobilisasi dan dilembagakan. Later on, the Selanjutnya, famous ilmu political politik terkenal scientist Benedict Benedict Anderson Anderson memandang views the bangsa nation sebagai as an komunitas yang imagined dibayangkan. community. For Anderson, Anderson, the nation is an bangsa adalah imagined komunitas political politik yang community dibayangkan that is secara culturally budaya imagined as sebagai both terbatas, inherently secara limited intern, and dan sovereign. berdaulat. As we can see, Dari there are definisi four key Anderson, elements kita in this bisa melihat ada definition. 4 elemen utama. First, the Pertama, nation is imagined bangsa adalah simply because dibayangkan members of karena any anggota suatu particular bangsa nation tidak will pernah never meet bertemu most of sebagai their besar fellow anggota members, lainnya. yet in the minds of Namun each dalam lives the image of benak their tiap communion. individu tetap hidup citra kebersamaan mereka. Second, the nation is imagined as limited Bangsa because it dibayangkan is sebagai finite, terbatas karena yet memiliki sometimes batas-batas yang jelas. elastic boundaries beyond which other Luar nations batas lie. itu terdapat bangsa lain. Third, the nation is Bisa imagined as bayangkan sovereign because sebagai the berdaulat concept of the nation karena itself konsep was born bangsa in lahir an di age era when the ketika Enlightenment and pencerahan Revolution were dan destroying the revolusi legitimacy menggulingkan of the divinely kekuasaan yang ordained didasarkan hierarchical dynastic hierarki realm. ilahi dan hierarki Finally, the dinasti. nation is imagined as a community Bangsa because, dibayangkan regardless of the sebagai actual komunitas karena inequality and terlepas dari ketimpangan exploitation dan that may eksploitasi prevail yang within mungkin ada each, dalam the dalamnya. nation is conceived as Bangsa a deep, tetap dipahami horizontal sebagai comradeship. persaudaraan mendalam secara horizontal. Syntax Sintaks is a adalah law of language hukum that bahasa yang determines the menentukan word urutan order kata and dan basic struktur dasar sentence kalimat structure sebagai berbagai within bahasa. the different languages. Setiap bahasa Each memiliki language has sintaksis a tertentu specific yang memberikan syntax tahu that tells penutur the dan speaker pendengar bagian and the dari mana listener kalimat yang which muncul parts lebih of the dahulu sentence come agar mereka first bisa to memahami help them apa yang make sedang sense of dikatakan. what's being said. Ini adalah pedoman yang It's kita the gunakan guidelines we untuk use berbicara in dan speaking menulis and writing agar kalimat so that dapat sentences are dimengerti understandable dan and koheren. coherent. Harap Be berhati-hati wary of agar tidak using bingung syntax antara or sintaks, semantics semantik, with dan diksi. diction. These Ketiga yang form bentuk the tulang punggung backbone of konstruksi kalimat. sentence construction. Jadi mari kita So uraikan let's break these pengertian. definitions down. Sintak Syntax, seperti as disebutkan, just mentioned, kata is dalam the sebuah order of the kalimat. words in a sentence. Diksi rangkaian kata Diction is a tertentu yang specific digunakan word untuk choice menyampaikan meant to makna express tertentu. certain meanings. Semantik adalah makna yang Semantics is disampaikan the oleh meaning kata-kata yang conveyed digunakan. by the particular words used. Kita akan fokus We'll be pada focusing sintak dalam on video ini. syntax in this video. Dalam bahasa In Inggris, the English language, urutan kata there's yang a hampir word selalu order tetap that is sebagai set misalnya in jenis kalimat. stone for most types of sentences. Of course, Tentu there are saja selalu always ada pengecualian, exceptions, but tapi sebagian most besar of the waktu, time, standard kalimat English standar dalam bahasa sentences Inggris will follow an akan mengikuti SVO word order. Subject, subject, verb, verb, object. Sebagai object. contoh, As in, the boy boy stood looks outside the window. outside of the window. Dalam In kalimat this ini kita example memiliki sentence, we have subjek the boy, subject, boy, the verb, looks, and the object outside. predikat This looks, image is an object image of an outside. English Gambar grammar ini menunjukkan syntax pohon trait sintaktis used by linguists to sehingga plot the digunakan oleh ahli structure of bahasa untuk sentences. menetapkan struktur You may kalimat. not often encounter a Umumnya tidak syntax sering melihat tree, potong but sintaktis, knowing how tapi to draw mengetahui cara one membuatnya is sangat rather berguna dan useful akan and will help you membantu understand memahami sentence struktur structure. kalimat. In the chart, you Ini can see that the bahwa sentence kalimat is dibaca broken down menjadi into bagiannya, its parts: kata verbs, kerja, nouns, kata benda, articles, artikel, and dan preposisi. prepositions.
After Setelah this itu, step, the kata-kata words ini are grouped dikelompokkan together to bersama untuk determine menentukan which parts of the bagian mana sentence yang are noun phrases, merupakan prepositional frasa benda, phrases, or verb frasa phrases. Fun preposisi, fact, atau frasa kerja. SVO is not the only Fakta word menarik, order SVO structure. bukan satu-satunya Other struktur languages kata-kata. vary word Bahasa lain order memiliki and urutan even kata yang berbeda include dan bahkan additional mungkin components in komponen their syntax. tambahan dalam In the sintaknya. example given with the Dalam syntax contoh tree, ini, the yang memberikan penguatan subject sintaktis is adalah cat, the verb is kata sat, kerja and the adalah set, object is dan objek adalah the mat. second picture is another way Gambar in kedua which adalah syntax contoh can be menuliskan written out. sintaktis. This diagram Diagram ini takes mengambil the kalimat sentence, the dog loved the girl dan and breaks it pecah down menjadi into articles, nouns, verbs, noun phrases, artikel, and verb kata benda, phrases, just kata like kerja, the previous example. kata benda, frasa In this kerja. sentence, the subject Contoh is sebelumnya, dog, the dalam verb kalimat is ini, loved, subjek and the anjing, object is girl. kata kerja cinta, Again, the syntax objek trees wanita. are not to be Sekali lagi, intimidating, pohon but are sintaktis used tidak to dimasukkan better untuk understand the menakut-nakuti, structure of tapi the digunakan sentence untuk memahami and struktur to kalimat reveal each dan part's purpose within the mengungkapkan sentence. fungsi setiap An bagian dalam additional kalimat. use for syntax trees is Kegunaan that tambahan whenever dalam a pohon different word sintaktis, order is used jika for a urutan kata dalam sentence, sebuah it kalimat can be berbeda, decoded. kita bisa For example, memecahkannya if you dengan are bagian hearing a sentence seperti in di a atas. foreign language that Sebagai follows a contoh, sebuah VSO kalimat order yang or some bahasa other asing membutuhkan variation, kata VSO creating a atau syntax persalinannya, tree pohon for that sintaktis dan sentence can kalimat help tersebut you bisa to put membantumu the words in menuliskan SVO kembali dan order urutan so that you SVO might agar understand kamu what's bisa being memahami said. maksudnya. Let's have a recap. Mari kita recap. 1. 1. Sintak Syntax adalah is struktur the kalimat. sentence structure. 2. 2. Diksi adalah pemilihan kata yang menyampaikan makna tertentu. 3. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan oleh kata-kata digunakan. 4. Sintak adalah letak pantografis yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata serta bagaimana fungsi dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dalam video sintak ini. Kamu yang bermanfaat. Lihat video lainnya, channel kami untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa dan waktu. Selamat Welcome to datang di Montessori pendidikan Montessori. Education. Saya I'm Jesse Jesse McCarthy. McCarthy, and this Ini is adalah Montessori in 18 menit. minutes. A man does Seorang not manusia just tidak happen. menjadi He does not just saja, grow dia tidak like a tumbuh flower, saja said seperti the bunga, educated kata Maria pendidik Montessori. Montessori. So what then Jadi goes apa yang into menjadi his healthy sebenarnya development? perkembangan sehat How seorang does a anak? crying dependent Bagaimana little seorang boy anak or kecil girl yang menangis bisa transform bergantung into a confident, berubah menjadi independent pria young atau man or wanita, woman? percaya diri mandiri. One thing is clear. Itu hal yang Having a jelas nurturing memiliki environment offers lingkungan a yang penuh huge kasih advantage. dan memberikan And Maria keuntungan besar. Montessori created just such a Dan place for Montessori children, menciptakan Montessori School. tempat semacam itu But anak-anak what sekolah is Montessori. Montessori? Tapi Today we're going to take a begitu look at what's Montessori, inside kita akan melihat Montessori apa yang School. ada di dalam The sekolah first thing is Montessori. an idea. Pertama, ide Observe, utama follow amati the dan ikuti child. anak. See what Lihat apa yang actually benar-benar interests anak them, minat, instead of going off our alih-alih gut mengikuti or naluri on the kita way sendiri things have dan been cara done lama yang bisa before. dilakukan. In Montessori, Yang real Montessori time is spent sungguh-sungguh dihabiskan observing untuk children, mengamati anak, getting to mengenal know mereka them. lebih dalam. For instance, Contohnya, here's a clip of berikut Ruby, adalah 6 months old, cuplikan Ruby, reaching for a toy. bayi yang Take a berusia 6 minute tahun without sedang any mulai mainan, judgment to just meluangkan waktu sejenak observe. tanpa penilaian apapun untuk hanya mengamati. I've seen this Saya video telah melihat hundreds video of ini times, ratusan and I kali still felt dan saya slight masih urge to merasakan help. dorongan untuk membantunya. Did you? Apakah kamu juga? But Ruby never Tapi once Ruby showed any tidak sign pernah she needed our sekalipun help. menunjukkan tanda bahwa In dia membutuhkan Montessori, bantuan. no unnecessary aid Di is given. Montessori tidak ada We bantuan yang perlu observe diberikan. first because it Kita helps us to mengamati see lebih what children dahulu karena actually kita need. membantu apa yang kita lihat, apa yang Which leads benar-benar us anak to a butuhkan. second element of Montessori, 2. practical life. Kehidupan praktis. Activities that help children to Ini adalah take care of aktivitas yang themselves. bantu merawat Young anak children diri want to sendiri, be like anak us kecil adults, yang to do the menjadi things seperti that we kita, do, orang like dewasa, dressing themselves, ingin melakukan apa yang kita cleaning up lakukan, messes, seperti berpakaian sendiri, cooking. masak, So dan in membersihkan Montessori, we tumpukan help them sampah. do such Jadi daily di tasks, Montessori, and kita impressive membantu mereka results melakukan tugas-tugas follow. hari ini For dengan instance, sila here's mengesankan. Hazel, age 2, Contohnya, setting adalah the Hazel, table. usia 2 tahun yang sedang menyiapkan meja makan. A Montessori teacher Seorang guru requires Montessori a membutuhkan special transformasi khusus. It's Ini really a benar-benar kind of perubahan transformation in the dalam way she cara sees pandang terhadap children. anak-anak. Who is going to have it at the table?
have been Kita trained or telah conditioned dilatih by atau society to dikondisikan see oleh children masyarakat untuk in melihat a anak-anak certain dengan way. cara tertentu. And there Tapi is ada cara lain different melihat way mereka, to see children that needs to get rid of menghilangkan preconceived ideas prasangka about child, tentang masa kecil about anak-anak, certain things tentang about we do hal-hal about yang biasa judgment kita of the lakukan, child, criticizing tentang the child, penilaian dan or looking kritik at the terhadap child as someone anak-anak yang inferior menganggap or someone anak sebagai small. hal yang lebih rendah atau kecil. I know I am here to help you. I am here to help you, Yuna. I am very happy to help you. Yeah, and we are waiting for Jason because Jason is helping us to set the table. Remember? Okay. Okay, can I do this to Jason? You want to read this again? Okay, let me ask. Can you sit down? Okay, sit down and wait for me. Okay, thank you, Barbara. We are waiting to Hazel. Can you sit down and wait for Hazel? Yes, the doors. What is the doors? Alice, you want to sing a song? Yes. Okay. I Okay. twinkle, little star, how I wonder what you are. It's like Ini taking seperti veils from the mengangkat eyes of tirai dari people. mata Because it's orang-orang, like changing a karena paradigm, ini like a mengubah mental paradigma mental. You have been always thinking that children Selama are ini kita certain berpikir way, bahwa and then you realize, anak-anak you know, adalah seperti these ini, children are dan powerful. kemudian kita menyadari These tidak, children have anak-anak something in punya themselves kekuatan dalam diri that we do sendiri not know. yang belum kita pahami. So Hazel did not Jadi learn how to Hazel set tidak the langsung table bisa menata meja. overnight. She got Ia role menonton modeling from a contoh trainer dari guru and did a yang lot of berlatih practice before, berkali-kali which most sebelumnya, definitely tentu included saja making a few termasuk messes.
membuat But now beberapa she's able to do kesalahan, things like dan this sekarang all dia her bisa own. melakukan And we sendiri. can see the earned Kita pride bisa she melihat experiences from kebanggaan such an yang dia accomplishment. rasakan karena ia telah berhasil. But many normal daycares Namun, and schools banyak don't tempat allow for this penitipan kind of anak dan sekolah independence biasa building. tidak They do memberikan ruang everything for bahwa the child, seperti ini. but Mereka not melakukan without a semuanya untuk price. anak, tapi So tanpa years ago on the konsekuensi. radio, I learned of a Bertahun-tahun reality saya TV show mendengar called acara radio Rich Girl, reality show which tentang followed Rich around a Girl billionaire yang mengikuti celebrity's daughter. kehidupan putra She was 18 seorang years old, selebriti tahun, recently 18 tahun, graduated high baru school, lulus and SMA, was unable to dan take tidak bisa care of mengurus herself. diri sendiri. Now, the radio host found Cuplikan the berikut clip ini I'm dianggap about to lucu show oleh you penyiar funny. radio. I didn't. Aku nggak mau. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short while. You know, when you kind of have like just nothingness and like not even anything to be upset about, but you just are. Dad, I'm really confused. And Dad, I just feel really lonely. And Dad, what am I gonna do with my life? I'm so confused. And I also don't want to be living at home for the rest of my life, and I don't want you to be supporting me for the rest of my life, and I want to get my own place. I just feel so lost, you know? There's no food in the house. I mean, like, parents are supposed to make their children's life easy all the time, you know? It's just, like, I'm not gonna, like, have you, like, there, you know, in a jiffy my whole life. You know, I had to deal with stuff like this, you know? Later that day, this young woman had another Kemudian hari breakdown itu juga, when she was perempuan muda ini unable mengalami to stres make berat lunch karena for tidak bisa herself. membuat makan siang And I sendiri. think this is tragic, Tapi sangat especially menyedihkan when in untuk contrast with Hazel yang Hazel bisa setting the menata table meja all on her sendiri own. usia 2 tahun. I mean, Bayangkan imagine Hazel Hazel at saat this young usia muda woman's tadi. age. As Maria Kata Maria Montessori Montessori, once said, the whole seluruh life of hidup the remaja adolescent should seharusnya be diatur organized sedemikian in such rupa a way that it sehingga will enable him to memungkinkan make a termasuk triumphal dunia dan entry into the world, kemenangan. not entering it debilitated, Bukan masuk ke isolated, or dalam humiliated, but kondisi with lemah, head high, terasing sure of atau terhina, himself. Success in life tapi depends on a dengan self-confidence kepala born of a tegap pada true pada knowledge diri, of one's own bersadar capacity. terbantu pada kepercayaan diri, dan So coming pengetahuan back to what's sejati uplifting tentang in the kemampuan world, diri the sendiri. third element of Ya, Montessori is kebebasan freedom batasan. within Karena limits. ketika Montessori In Montessori, kebebasan children are batasan, free to work, Montessori but anak within bebas the untuk limits bekerja of a tanpa structured terstruktur. environment. For example, the Contohnya, following is a peek into an excellent berikan Montessori sebuah school sekolah with Montessori children of sangat mixed baik ages dengan from anak-anak 3 to usia 6 3 years sampai old. 6 tahun. So hopefully you got a Sekarang kamu good bisa sense here of the menangkap kekuatan power dalam of freedom konsep within kebebasan limits. batasan. Imagine, Bayangkan, this is Jackson as Daniel a quote, Jackson ketika masih preschool. prasekolah, What is possible for him as a sampai ketika remaja. teenager? Now, I wish I could go into all the different materials Jackson was working on, especially the language and math work, like his cursive writing, or his multiplication with those bead chains you might have seen. But I've promised 18 minutes and I am running out of time. So these are 3 elements of Montessori. They're part of what is called the Montessori Prepared Environment, a place for children to truly flourish. Kedua, And that kegiatan is Montessori in 18 mandirian, minutes. ketiga kebersamaan I'm baru, Jesse McCarthy, tiga dapat and you melakukan can find Montessori, out more persiapkan at Montessori prepare teman-teman agar MontessoriEducation.com. bisa berkembang. Saya Jason McCarthy, kamu bisa temukan lebih banyak informasi di MontessoriEducation.com.